अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर वज़ीर अहमद है। मेरा ताल्लुक़ डिपार्टमेंट ऑफ सॉइल एंड एनवायरमेंटल साइंसेस से है। मैं वहाँ बतौर एसोसिएट प्रोफेसर अपनी खिदमत सर अंजाम दे रहा हूँ। आज 22 अप्रैल है और इस दिन दुनिया में वर्ल्ड अर्थ डे मनाया जाता है, जिसका बुनियादी मकसद ज़मीन या अर्थ जो है उसको महफूज बनाना है आलूदगी से, कटाव से और ऐसे अवामिल जो उसको तबाह कर रहे हैं। 2024 का वर्ल्ड अर्थ डे का जो स्लोगन है वो है प्लास्टिक वर्सेस प्लैनेट। मतलब है कि प्लास्टिक के मुकाबले में ज़मीन। तो इस दिन को मनाने का इस साल मकसद ये है कि हमें प्लास्टिक को जितना कम से कम हो सके उतना कम कर लेना चाहिए और हमारी कोशिश होनी चाहिए कि आने वाले सालों में प्लास्टिक 50 से 60% तक कम कर लिया जाए। इस सिलसिले में गवर्नमेंट ऑफ पंजाब इंतहाई अहम इक़दाम उठा रही है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज साहिबा इस सिलसिले में एक बयान दे चुकी हैं कि वो जून तक पंजाब भर में प्लास्टिक के इस्तेमाल पर पाबंदी लगा रहे हैं। इसके साथ साथ और भी जो गवर्नमेंट के इदारे हैं इस मुहिम में बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं ताकि लोगों की सेहत और जमीन की सेहत को प्लास्टिक की आलूदगी से बचाया जा सके। अब ये प्लास्टिक इतना अहम क्यों है या इतना खतरनाक कैसे है, तो इसके लिए मैं चंद चीजें डिस्कस करूंगा। सबसे पहले ये है कि प्लास्टिक में ऐसे केमिकल मौजूद होते हैं जो कार्सिनोजेनिक होते हैं। यानी आपने देखा है कि आए रोज हमें सुनने को मिलता है हमारे अजीज दोस्त अकारब कैंसर जैसी मूजी मर्ज में मुब्तला हो जाते हैं, तो जिसकी एक सबसे बड़ी वजह ये प्लास्टिक का इस्तेमाल भी है। आप जब भी प्लास्टिक के अंदर कोई गर्म चीज लेके जाते हैं या गर्म चीज करते हैं प्लास्टिक को इस्तेमाल करते हुए, तो उसमें वो जो केमिकल होते हैं जो कार्सिनोजेनिक है उनकी वजह से कैंसर का बायस बन जाते हैं। इसके अलावा प्लास्टिक जो होता है ये पानी अब्जॉर्ब अपने अंदर पकड़ के रखता है, होल्ड करके रखता है। जब पानी वहाँ पे होल्ड रहेगा तो वहाँ पे डेंगू जैसे मसाइल भी जन्म लेंगे, क्योंकि जहाँ पानी खड़ा रहता है वहाँ पे वो पानी मच्छरों की या मॉस्किटो की आमादगाह या रिप्रोडक्शन साइट बन जाती है और आप कोशिश के बावजूद भी उन मच्छरों पे काबू नहीं पा सकते। इसके अलावा जो प्लास्टिक है, प्लास्टिक जहाँ फ़ज़ाई आलूदगी का बायस बन रहा है या ज़मीनी आलूदगी का बायस बन रहा है, इसके साथ साथ इसका बतौर ईंधन भी इस्तेमाल हो रहा है। आपने देखा होगा ईंटों वाले भट्ठे जो है वो प्लास्टिक को जलाने के लिए काम करते हैं, बतौर ईंधन इस्तेमाल करती हैं। छोटी फैक्ट्रियाँ जो होती हैं जो साबुन बनाती हैं, छोटी अशिया बनाती हैं, वो भी प्लास्टिक से बनी हुई चीज़ों को बतौर ईंधन इस्तेमाल करते हैं, जिससे फ़ज़ाई आलूदगी जैसे अहम मसले पैदा होते हैं और स्मोक जैसे प्रॉब्लम का भी हमें सामना करना पड़ता है। तो जैसा कि मैंने पहले बताया है कि इस साल आलमी यौम अर्ज का मकसद जो है वो ज़मीन को प्लास्टिक की आलूदगी से बचाना है। अब सोचना यह है कि हम इसको कम कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले हमें अपने आबाओ अजदाद के तरीक़ाकार पे जाना पड़ेगा। जैसे हमारे आबाओ अजदाद बड़े मार्केट में बाज़ारों में जाते थे तो कपड़े के बैग इस्तेमाल करते थे और आप देखें वो मुख्तलिफ़ चीज़ें, पेपर से बनी हुई चीज़ें, कागज़ से बने हुए बैग इस्तेमाल किए जाते थे। तो सबसे पहले हमें जदीद टेक्नोलॉजी का सहारा लेते हुए अब ऐसे प्लास्टिक भी बन चुके हैं जो ज़मीन के अंदर चंद दिनों के अंदर गल सड़ जाते हैं, जिनको बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक कहते हैं। तीसरा तरीका 3R प्रिंसिपल है, 3R प्रिंसिपल है। 3R क्या है? सबसे पहले रिसाइकल, रीयूज एंड रिड्यूस। रिसाइकल मीन कि प्लास्टिक जो है हमारा हमें कोशिश करनी चाहिए उसको फेंके ना, उसे हम इकट्ठा करें और एक जगह पे इकट्ठा करके उससे नई चीज़ें बना लें। इससे एक फ़ायदा क्या होगा? रिसाइकलिंग से ये होता है कि प्लास्टिक का एक मुफीद इस्तेमाल भी आ जाता है और इससे पैदा होने वाले मसाइल से भी बचा जा सकता है। दूसरा रिड्यूस, हमें कोशिश करना चाहिए कि जितना हो सके प्लास्टिक कम से कम इस्तेमाल करें। जबकि जो तीसरा है वो इसको रीयूज़ करना है, मीन के हमें इसको इस तरह बार बार इस्तेमाल करना चाहिए। इसकी अहम मिसाल ये है कि आप जब सोडा सल्फ लेके आते हैं तो उसमें जो शॉपर होता है आप वही शॉपर दोबारा इस्तेमाल करें, बजाय इसके कि नया शॉपर वहाँ पे शामिल करना पड़े। इस तरह से बहुत सी चीज़ें प्लास्टिक से बनी हुई हैं जिनका इस्तेमाल को हमें कम से कम कर लेना चाहिए। इससे ज़मीनी आलूदगी और फ़ज़ाई आलूदगी के साथ साथ हमारी सेहत पे भी बेहतरीन मौसर असरात मरतब होंगे। थैंक यू।
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں ڈاکٹر احمد محمود، ڈپارٹمنٹ آف سوائل اینڈ انوائرمنٹل سائنسز، MNS یونیورسٹی آف ایگریکلچر ملتان سے، اور آج کے ایپیسوڈ میں ہم بات کریں گے ورلڈ ارتھ ڈے کے حوالے سے، جو کہ آج 22 اپریل کو منایا جا رہا ہے۔ اس سال کا ورلڈ ارتھ ڈے کا تھیم ہے پلانٹ ورسز پلاسٹکس۔ ناظرین، آپ سب جانتے ہیں کہ پلاسٹکس جو ہیں وہ ایک ضرورت ہیں اور شاید ضرورت رہیں، لیکن ان کی وجہ سے ہونے والے ماحول کو جو نقصانات ہیں وہ لاتعداد ہیں۔ ہمارے خاص کر پاکستان کے ماحول، مٹی، ہوا اور پانی، تینوں میں سے کوئی بھی ایک ایسی چیز صاف نہیں رہی جس میں پلاسٹک موجود نہ ہو۔ بدقسمتی سے آج ہماری مٹی کا کوئی بھی ایک پیچ، کوئی ایک ایسا ایریا باقی نہیں رہا جس میں پلاسٹک نہ ہو، اور بدقسمتی سے اب پلاسٹک فزیکل ڈیگریڈیشن ہو رہی ہے تو وہ مائکرو پلاسٹک اور نینو پلاسٹک بن کے ہمارے سامنے آ رہے ہیں، اور یہ مائکرو پلاسٹک اور نینو پلاسٹک اب حتیٰ کہ ہیومن ملک کے اندر بھی پائے جا چکے ہیں، اور کئی پرندوں اور جو وائلڈ لائف ہے اس کے اندر یہ ان کے موجود ہونے کے شواہد ملے ہیں۔ اس کے علاوہ انسانی جسم میں ایون فیٹس کے اندر مائکرو پلاسٹکس کی موجودگی ایک بہت بڑا المیہ ہے جس کی طرف ہم سب کی توجہ لازمی ہے۔ ہم پلاسٹک کے استعمال کو کیسے کم کر سکتے ہیں، آج اس پہ بڑی بڑی ڈیبیٹس ہمیں سننے کو ملتی ہیں، لیکن جب تک ہم انفرادی طور پر پلاسٹک کو کم کرنے کی طرف اقدامات نہیں کریں گے، میرے خیال میں یہ سماجی طور پہ پاسبل نہیں ہو پائے گا۔ ہمیں سب کو چاہیے کہ ہم انفرادی طور پہ پلاسٹک بیگز کا استعمال جو ہے اس کو چھوڑ دیں، اور جیسے دنیا بھر میں لوگ اپنے بیگز، اپنے ری یوزیبل بیگز، اپنے ری یوزیبل پلاسٹکس، اپنے ری یوزیبل پانی کی بوتلیں، وہ سارے اپنے ساتھ لے کے چلتے ہیں، اسی طرح پاکستان میں بھی ہمیں امیجیٹلی اس طرح کے کام کرنے پڑیں گے، ادروائز ہمارا ماحول، ہمارا پانی، ہماری مٹی، ہماری ہوا جو ہے وہ آلودہ ہوتی رہے گی۔ اس کے علاوہ ہمارے ایز اے سوسائٹی ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ہم پلاسٹکس کے استعمال کو روکیں اور لوگوں کو آگاہی دیں، اور اس کے علاوہ جو پلاسٹک پروڈیوسرز ہیں ہم ان سے ریکویسٹ کریں کہ وہ زیادہ جو سیف الٹرنیٹیوز ہیں ان کی طرف جائیں۔ آج کل LG سے بنے ہوئے شاپ بیگز اور کپڑے سے بنے ہوئے بیگز، اور اس کے علاوہ اور ملٹیپل قسم کی ریسرچز جو ہیں وہ سامنے آ رہی ہیں جس میں پلاسٹک کو ختم کر کے اس کے الٹرنیٹیوز کو استعمال کیا جا رہا ہے۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ ہمارے بزرگ جو ہیں وہ ہمیشہ اپنے ساتھ کپڑے کا بیگ یا وہ چیزیں اپنے ساتھ رکھتے۔ پلاسٹک ہماری سوسائٹی کا کبھی پارٹ نہیں رہے، اور آج ہم بدقسمتی سے پلاسٹک میں اس قدر گھر چکے ہیں کہ ہم ایک پلاسٹک کی بوتل خریدتے ہوئے، ایک شاپر خریدتے ہوئے ذرا نہیں جھجکتے۔ لیکن میری گزارش ہے کہ ہمیں ایز اے سوسائٹی پلاسٹک کے روک تھام کے لیے کام کرنا چاہیے۔ پنجاب گورنمنٹ نے پچھلے سال سے لے کر ورلڈ بینک کے پروجیکٹ، اور اس کے بعد ابھی ریسنٹلی نئی حکومت کے انڈر بھی انوائرمنٹ پروٹیکشن ڈپارٹمنٹ نے کوشش کی ہے کہ وہ اگلے مہینے سے یا میری جون سے پلاسٹک کے استعمال کو بالکل ترک کر دیں گے۔ تو آئیے ہم اس میں بھی اپنا ہاتھ بٹائیں اور پلاسٹک کے استعمال کو کم سے کم کرنے کی کوشش کریں۔ شکریہ۔